একেবারে কি আল্লাহ কঠিন হবে। সবচেয়ে ভিড় চাপা এখানে আল্লাহ তুমি সমস্ত আজকে वीडियो करते हैं दुनिया वीडियो करना हो गया थोड़ा बहुत यार আখেরাতে থাকবে हैं আখেরাতে থাকবে हम दिन भर वीडियो करते हैं क्या बात है সবচেয়ে ভিড় আজকে सबसे ज़्यादा आगे है बहुत सामान पे शाम हो जाती है पैसा बहुत सुनो अच्छा पड़ जाएगा উনি তো আমাকে টাচ করতে মারা পাচ্ছে না বুঝছেন? সমস্যা ছিল এখন একটু কষ্ট করে যাচ্ছে। এই একটু বামে ঢুকে গেলে আর ভালো লাগে না বুঝছেন?